بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تُساں آپے فیصلہ کر لینا، تُساں آپے فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آماندی، جتھے نیویں پالی نبیاں نے، اور جتھے نیویں پالی نبیاں نے، کی رہ گئی گل اماماں دی، اوے آمن حدیث پیغمبر دی، اوے آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلامان دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستوں، آج دے جمعے دا عنوان انشاءاللہ اللہ مالک دی توفیق دے نال پہچان مصطفیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کائنات دی ہر شے نے پہچانے ہیں، باحثیت نبی پیغمبر ہون دے میرے آقا نو درختاں نے پہچانے ہیں، جانوراں نے پہچانے ہیں، پتھراں نے پہچانے ہیں، پہاڑاں نے پہچانے ہیں، حتیٰ کہ حیواناں نے بول بول کے نبی پاک دیاں گواہیاں دتیاں نے کہ آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے نبی نے۔ حضرات، جن اور انسان انہاں نے نبی پاک دا مقام جانن دے باوجود، پہچانن دے باوجود سرکشیاں کردے نے۔ جن اور انسان جانن دے باوجود پھر بھی نافرمانیاں کردے نے، لیکن اللہ پاک دی قسم انسان اور جنہ تو علاوہ دنیا کائنات دی کوئی چیز بھی نبی پاک دی نافرمانی نہیں کردی۔ حضرات، میں دعا کرنا اللہ سانو نبی پاک دا صحیح تابعدار بنا دے وے۔ توجہ دھیان نال باتاں سنو، پہلے جمعہ لیٹ شروع ہویا ہے
ہن بالکل توجہ میرے وال رکھنی ہے تاکہ تھوڑے جے ٹائم اندر میں قیمتی گلاں قرآن حدیث دے قیمتی موتی تہاڈیاں جھولیاں چ پا دیواں۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تعارف، نبی پاک دی پہچان اللہ پاک نے خود کروائی ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ قرآن اندر لکھے ہے، عالم ارواح اندر سارے نبی جمع نے، اوتھے سارے نبیاں دے وچ اللہ پاک نے امام الانبیاء دی پہچان کروائیے۔ کیویں کروائیے؟ آؤ قرآن سنو تے گل نو اگے ٹوریے۔ میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھی بولو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ عالم ارواح دا موقع ہے، اللہ پاک فرما رہے نے، میرے نبیو تسی سارے دنیا تے نبی بن کے چلے جاؤ، تو اسی کتاب و حکمت چلا رہے ہو، تو انو میں کتاب و حکمت دے چھڑا تسی نبوتاں چلا رہے ہو۔ اور میرے نبیو ثم جاءکم رسول، تواڈے پھر وچ میرا آخری نبی آ جاوے، تواڈے وچ آن والا آ جاوے، بھیجیا جاوے۔ اور میرے نبیو گل سن لو نا، تساں او دی پیروی بھی کرنی ہے، تساں او دی گل بھی مننی ہے، او دے نال او دی مدد بھی کرنی ہے۔ اور نبیو سن لو، تو تساں اس میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے تے اس میرے نبی دے دین نو اگے لوکاں اندر پہنچان واسطے او دی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ پہچان کروا رہے نے، سارے نبیاں کو اللہ وعدہ لے رہے نے، اور نبیوں پکے جے، کیا اقرار کر دے جے، کیا وعدہ کر دے جے؟ سارے نبیاں دے نے جی اللہ جی اسیں وعدہ کرنے آں، اسیں اقرار کرنے آں، اسیں پختہ وعدہ دینے آں۔ اے لوگو ایتھے نبی پاک نے اپنی اللہ نے میرے پیغمبر دی پہچان کروائیے۔ کیڑا نبی ہے، کیڑا نبی ہے؟ آؤ نا صحیح مسلم دی حدیث سناواں، میں اپنے جمعے دے 3-4 سٹیپ بنا کے توانوں سناواں۔ پہلے میں دسنا واں، نبی پاک نو پتھراں نے پہچانے کہ آقا اللہ دے نبی بن کے آئے نے، اور پھر میں دساں گا کہ آمینہ دے لال نو درختاں نے بھی پہچانے آقا نبی بن کے آئے نے، اور پھر میں دساں گا میرے آقا نو جنگل دیاں درندیاں نے، شیراں تے چیتیاں تے پگیاڑاں نے بھی جانے ہیں کہ آقا نبی بن کے آئے نے۔ اے لوگو صحیح مسلم اندر لکھے ہے، ایک دن میرے آقا احد پہاڑ تے چڑھے نے، احد پہاڑ تے میرے آقا چڑھے نے، میرے آقا دے نال ابو بکر نے، میرے آقا دے نال عمر نے، میرے آقا دے نال عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، میرے آقا دے یار بھی نبی پاک دے نال نے۔ احد پہاڑ دے اتے چڑھے نے، احد نے کمبنا شروع کر دیتا ہے، احد نے ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے انج کر کے اپنی اڈی احد پہاڑ نو ماریے۔ آقا فرما دینے اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيًّا وَصِدِّيقًا وَشَهِيدًا۔
रुक जा तैनू पता कोई नहीं, क्या तैनू पता नहीं तेरे ते नबी सवारे, एक सिद्दीक दो शहीद ने। ओए ओहद क्या तैनू नहीं पता मैं अल्लाह दा नबी तेरे ते सवार हां। सही मुस्लिम अंदर लिखिया है मेरे आका ने एक बारी ओहद पहाड़ नू आख्या, मेरे बारे वेखो, एक बारी ओहद पहाड़ नू आख्या उस बुत या ओहद, ओए ओहद रुक जा, ओए ओहद ठहर जा, मैनू अल्लाह पाक दी किबरियाई दी कसम जे। एक बारी नबी ने आख्या ओहद उदों दा रुकिया, उदों दा रुकिया क़यामत तक रुकिया ही रहेगा। एक बारी नबी ने आख्या ओहद रुक जा, ते ओहद रुकिया क़यामत तक रुकिया ही रहेगा। पर इंसान ही ने जिहड़े नबी दा आखा नहीं मनदे पै। लोगों नबी पाक ने इंसानां नूं रोकिया दाढ़ी नहीं मनानी है मनाई जांदे ने, नबी पाक ने रोकिया नमाज़ां नहीं छड्डनियां छड्डी जांदे ने। वो ते पत्थर ने, वो एक पत्थरां दा मजमूआ है, वो ते पहाड़ ने, और लोगों पत्थर ही पत्थर ने। नबी ने पत्थरां नूं एक बारी आख्या रुक जा, क़यामत तक वास्ते रुक गया है। पर जिस नबी दा कलमा जसा पढ़े आए ओहो ही नबी है जिदा आखा मन के ओहद रुक गया ते क़यामत तक रुकिया रह गया है। अज असा किन्ना को उस नबी दा आखा मन्निया, आका ने दाढ़ी मुनान तो ठले असी मुनाई जाने आ। नबी पाक ने मुछां वड्डियां रखन तो रोके आए, असी वड्डियां वड्डियां मुछां रखी फिरने आ। इत्थे जी मुछां दे मुकाबले हुंदे ने, देसी घ्यो ला के पालियां जांदियां ने। आका फरमांदे ने मुछां वड्डियां रखण वाला बंदा मेरी उम्मत विचों ही नहीं हैगा, मेरा उहदे नाल तल्लक ही कोई नहीं हैगा। ते मेरे आका ने सानू मना कीता सूद खाना। उच्ची बोलो जे समझ आंदी पई है तां। सूद खाना समझ को नहीं आंदी पई ते फिर बोलदे नहीं जे यार, मुल बोलना जे उच्ची बोलो सूद खाना, पर बोलो किवें तुसी खांदे पै जे रज रज के, बोलो किवें रज रज के बैंकां कोलों सूद लिया जे, तां बोलना नहीं पे आंदा कि मसीते बह के आखिए नहीं खाना तो उंज खाधी जाने आ। नबी पाक ने आख्या सूद नहीं खाना असी खाधी जाने आ। नबी पाक ने रोकया रिश्वत नहीं लैनी असी लई जाने आ। नबी पाक ने आख्या हराम नहीं खाना असी खाधी जाने आ। नबी पाक ने आख्या चोरियां नहीं करनियां असी कीती जाने आ। आका ने फरमाया डाके नहीं मारने असी मारी जाने आ। ओए केड़ा काम है जेड़ा असा नबी दा मन्ने है, वो ते पहाड़ होके नबी दी मन के रुक गया, वो ते पत्थर होके नबी दी मन के रुक गया। असा किन्ने को आखे मन्ने ने। मैं पहले दसिया जिन ते इंसान ने जिन्हां दे आका दा मुकाम जान के पहचान के ते फिर नाफरमानियां कीतियां ने। केड़ा मेरा नबी है? मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा ए ओहद पहाड़ मेरे नाल प्यार करदा ए, मैं ओहद नाल प्यार करना वाए हाय। ओह तेरा मुकाम किन्ना है, तेरे नाल आमिना दा लाल प्यार करदा है। आका फरमांदे ने मैं ओहद नाल प्यार करना, ओहद मेरे नाल प्यार करदा है। ओए लोगो आओ ना दूजी रवायत सुनावा। एक दिन मेरे आका बैठे हुए ने, अबू जाला बेईमान आ जांदा है, इंज करके मुट्ठी बंद कीती है, अपनी मुट्ठी नू बंद कीता है, आके आंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू आने मैं सच्चा नबी हां। आका फरमांदे ने हाँ हाँ अबू जाल मैं अल्लाह दा सच्चा नबी हां। ए अबू जाल कहन लगा ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू सच्चा नबी है दस फिर मेरी मुट्ठी अंदर की है, मैं मन लवांगा तू सच्चा नबी है दस मेरी मुट्ठी अंदर की है। आका फरमांदे ने अबू जाला मैं दसा तेरी मुट्ठी विच की है, या तेरी मुट्ठी वाली चीज बोल के दसे कि मैं कौन। ओए अबू जाला
میں دساں تیری مٹھی اندر کیے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے میں کون ہاں یہ آندا کہ تینوں پتا کوئی نہیں میں بڑی دوروں لکا کے لے کے آیا ماں تے میری مٹھی والی چیز کیویں دس لوے گی اے آقا فرماندے نے اللہ دا نام لے کے میرے آقا نے اشارہ ابو جال دی مٹھی والے کیتا ہے ابو جال دے ہاتھ اندر چھوٹے چھوٹے پتھر نے ابو جال دے ہاتھ اندر چھوٹے چھوٹے روڑ نے تے روڑا نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ والرسول اے پتھر ہی پڑی جاندے نے پتھر ہی پڑی جاندے نے اور لوگو ابو جال دی مٹھی اندر پتھر ہی پڑی جاندے نے میری مٹھی وچ کیے ابو جال پوچھدا اور میری مٹھی وچ کیے ابو جال پوچھدا روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا سجدائیں تاریاں دے وچ آؤ نا اگے چلیے گلاں بڑیاں نے ٹائم بڑا تھوڑا ہے میرے آقا کون نے میرے آقا فرماندے نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے حدیث بھی صحیح مسلم اندر ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں آج بھی انہاں پتھرانوں جاننا وا میں آج بھی انہاں پتھرانوں سے آنا وا جدوں میں ننگیا کردا ساں گلی اندر جا رہا ہوندا ساں اے سارے پتھر مینوں نالے جھک دے سی نالے سلام کر دے سی آئے اس نبی دا کلمہ پڑھیا تو ساں جنوں پتھر بھی جھک جھک کے سلام کر دینے پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں تو ساں تے بولنا کوئی نہیں چلو میں ہی بولدا چلا تینوں شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دی اے عقیدہ ساڈا سچا اے ساریاں امام چوں امام ساڈا اچا اے جندہ اچا ہے او تے بول پو قسم خدا دی اے عقیدہ ساڈا سچا اے ساریاں امام چوں امام ساڈا اچا اے او دے قدماں دے وچ رول جاواں او دے قدماں دے وچ مر جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے ہی سے آئیاں نے ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے ہی سے آئیاں نے کیوں بدعتاں تے عمل کماواں کیوں رسماں تے عمل کماواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں میرے تاڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کون نے جنہاں نو درختاں نے بھی پہچانے ہیں کہ آقا نبی بن کے آئے نے اور لوگوں اگے چلیے نا میرے جمعہ دا دوسرا سٹیپ کیے میرے آقا نو درختاں نے بھی پہچانے ہیں کہ آقا نبی بن کے آئے نے کتھے لکھے ہیں شریعت دے اوراق تے لکھے آئے میرے آقا ایک دن جا رہنے میرے آقا نو قضاء حاجت پیش آ گئی ہے میرے آقا نے
نے قضاء حاجت کرنی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، میرے آقا جا رہے نے قضاء حاجت کرنی ہے، آسے پاسے اولا ہی کوئی نہیں، لوکی کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، جتھے میرے آقا قضاء حاجت کر لین۔ میرے آقا نے ویکھے ہیں آبادی بستی دے ایک کونے تے ایک درخت کھڑائے، دوسرے کونے تے دوسرا درخت کھڑائے۔ میرے آقا نے ویکھے آئے، آقا ایک درخت دے کول چل کے گئے نے، میرے آقا نے اس درخت دیاں ٹہنیاں پھڑیاں نے، آقا اگے ٹر پیندے نے، فتیانیاں والیا ٹہنیاں پھڑ کے میرے آقا اگے ٹرے نے، درخت پیچھے پیچھے ٹردا آ رہے ہیں، جویں اونٹ دی نکیل پھڑ کے ٹریا جاندا ہے، جویں مالک اپنے پسو تے جانور دی نتھ پھڑ کے مہاری پھڑ کے اگے چل پیندا اے، او جانور پیچھے پیچھے ہی چلیا آ رہا ہوندا اے۔ ایویں میرے آقا نے درخت دیاں ٹہنیاں نو پھڑیا اے، اگے آقا جا رہے نے، پیچھے پیچھے اے درخت زمین چیردا ہویا آ رہا اے۔ ادھروں میرے آقا دوجے درخت دے کول گئے نے، دوجے درخت دیاں ٹہنیاں پھڑیاں، وہ بھی واپس میرے آقا دے پیچھے پیچھے آ رہے آئے۔ میرے آقا نے دونوں نو ملایا ہے، جھرمٹ جا بن جاندا ہے۔ آقا نے قضاء حاجت کیتی ہے، میرے آقا نے انہاں نو واپس جان دا حکم دیتا ہے، اے اوویں زمین چیر دے واپس چلے جاندے نے۔ کون میرے آقا، کون میرے آقا نے، اور لوگوں میرے پیغمبر کون نے جنہاں درختاں نے نہیں پہچانے ہیں؟ اگر نہیں پہچانیا تو انسان نے نہیں پہچانیا، اگر نہیں پہچانیا تو جنہاں نے نہیں میرے آقا نو پہچانیا، باقی ہر شے نے میرے آقا نو سیانیاں بھی ہیں، پہچانیاں بھی ہیں، تابعداریاں بھی کیتیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے کہ میرے آقا ایک واری سفر تے جا رہے نے، چل دیاں ایک بدو ایک دیہاتی بندہ ملدا ہے، ایک پینڈو جہا بندہ ملدا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو ویکھے آئے، آقا فرماندے نے اوے اللہ والیا کوئی نیکی دا بھی سوچے ہی کدے کہ کوئی نہیں، کدے خیر دا کام بھی سوچے ہی کہ کوئی نہیں، یہ آندا جی کی نیکی تے کی خیر۔ آقا فرماندے نے گواہی دے دے میں اللہ دا سچا نبی ہاں، پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پڑھ لے کلمہ پڑھ لے میریاں گواہیاں دے دے۔ اے آندا اے ایتھے تیریاں کون گواہیاں دے گا؟ او یار میرے ول ویکھیں، اے پینڈو دیہاتی بندہ ہے، اے آندا ایتھے تیریاں گواہیاں کون دے گا؟ میرے آقا نے سجے کھبے ویکھے ہے، ایک ککر دا درخت میرے آقا نو نظر آیا ہے۔ آقا فرماندے نے او دیہاتی اگر او ککر دا درخت میریاں گواہیاں دے دے وے کیا من لویں گا؟ آندا جی بالکل میں من لواں گا، اگر ککر دا درخت تہاڈیاں گواہیاں دے دے وے۔ میرے آقا نے اللہ دا نام لے کے ککر وال اشارہ کیتا ہے، ککر زمین چیردا محمد دے قدماں اندر آ جاندا ہے، میرے آقا دے کول آ جاندا ہے تے آ کے پڑھی جاندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا دا کلمہ درخت پڑھی جاندا ہے، ککر دا درخت کلمہ پڑھی جاندا ہے، 3 واری نے کلمہ پڑھیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دیہاتیا ہن تے یقین آ گیا ہی، تو گواہیاں منگیاں نے، ککر نے گواہیاں دے چھڑیاں نے۔ اے آندا سونیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا وا، او یار نبی پاک نو درختاں نے بھی سیانے ہیں پہچانے آئے۔ آؤ گل لگے ٹوریے کیڑے میرے آقا نے، میرے پیغمبر کون نے؟
ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਊਂਠ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਊਂਠ ਬੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੋਹਣਿਓ ਫਲਾਂ ਊਂਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਬੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਇਹ ਊਂਠ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਊਂਠ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਚਾਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਊਂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਏ? ਊਂਠ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंट आउंदा है, अपना कदम मेरे नबी दे, अपना सिर मेरे नबी दे कदम अंदर रख देंदा है ते आंदा सोनियो अपनी जुबान अंदर गल्लां करदा है। इन्हें अपनी जुबान अंदर कोई शिकवे कीते, शिकायतां कीतियां ने। मेरे आका ने एदे मालक नूं बुला लिया है। आका फरमांदे ने अल्लाह वालिया तेरा ऊंट तेरियां शिकायतां लाई जा रहा है, तेरा ऊंट तेरे शिकवे कीती जा रहा है। ये आंदा सोनियो मेरा मालक कम बहुता लैंदा ए, पट्ठे थोड़े पाउंदा ए। सोनियो चारा थोड़ा पांदा, कम बहुता लैंदा है। मैं ते ताज गुस्से अंदर आ गया वां। मेरे आका फरमांदे ने ना ओए अल्लाह वालिया जुल्म ना करया कर, ज़्यादतियां ना करया कर। जे कम लैना ते पट्ठे भी रजा रजा के पाया कर, कम लैना है फिर चारा भी रजा रजा के पाया करना। मेरे आका ने उस ऊंट नूं फड़िया, ये जेड़ा नकेल तड़वा के भज गया, इस ऊंट नूं मेरे आका ने फड़िया। इन्हों मेरे आका नकेल पान लगे ने, नाल बंदियां दियां लोड़ां पईयां ही कोई नहीं। इत्थे कदे बलोचां नूं वेखिया जे, ऊंठ नूं नकेल पानी होवे अद्धा पिंड इकट्ठा कीता हुंदा है। कोई सुवा फड़ के फिरदा है, कोई नकेल फड़ के फिरदा है, कोई रस्से फड़ के फिरदा है। की होया जी ऊंठ नूं नकेल पानी है? इत्थे बलोचां ने नकेल पानी होवे, और इत्थे ते कट्टे नूं नत्थ मारनी होवे ते वक्त पिया हुंदा है। क्यों भाई? इत्थे तो वैड़े नूं नत्थ मारनी होवे अद्धा पिंड सदना पैंदा है। पर ऊंठे ते नकेल तड़वा के भज भी गया सी। मेरे आका ने इनू मूँह तो फड़े आए ते आका ने नकेल पा दी है, हिलिया भी कोई नहीं। तुसा कहना जी मौलाना क्या ऊँट नू दर्द कोई नहीं हुई? की वजह ऊँट हिलिया क्यों नहीं? ओए सोने लिख के ले जा, नकेल पान वाला हथ मुहम्मद दा होवे, दर्दां हो किवें सकदियां ने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो यार सुनिया होएगा बड़ा मशहूर वाकया है। मेरे आका मक्के मदीने हिजरत करके गए ने। एक खजूर दा थम्मा है, एदा ना हनाना है। एदे नाल मेरे आका टेक ला के जुमे दा खुतबा दिया कर दे। एक वेला ओ भी आया, एक अंसारी बीबी ने कह दिता सोनियो मैं तुहानू मिंबर लकड़ी दा बना के देनी आ। आका फरमांदे ने हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बनाना चाहिए। मिंबर बनाया गया, अगला जुमा आ जाता है। इधर खजूर दा तना है, इधर मिंबर रखिया जाता है। मेरे आका ने खुतबा शुरू कर देता है। आज उस थम्मे नाल, उस हनाना थम नाल मेरे आका ने टेक कोई नहीं लाई। आका खुतबा दे रहे ने, मिंबर ते खड़े हो के ते रोन दियां आवाज़ां आन लग पईयां। रोन दियां आवाज़ां वधियां ही जा रही ने। सिहाबां दे ने एवें आवाज़ां आन जिवें बच्चा सिसकियां लै लै के रोंदा है। मेरे आका मिंबर तो थल्ले उतरे ने, उस रोंदे थम नूं अपने सीने नाल ला लैंदे ने। पता लगा रोंदियां नूं सीने नाल ही लाईदा, रोंदियां नूं सीने नाल ही लाईदा, धक्के नहीं देईदे।
روندیاں نو جھڑکاں نہیں دئی دیاں، روندیاں نو سینے نہ لاؤنا بھی محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یار میرے آقا نے نو سینے نہ لایا ہے، میرے آقا نے دیتے ہاتھ پھیرے نے، واقعہ مختصر میرے آقا نے نو چپ کروایا، پھر ریاض الجنہ اندر نو دفن کر دیتا ہے۔ کیوں روندا سی؟ ایک کھجور دا تھما کیوں روندا سی؟ اینے بھی پہچانے آمینہ دلال اللہ دے نبی بن کے آئے نے، آج نبی پاک نے مینوں چھڑ دیتا ہے تاں اے تھما بھی روئی جاندا ہے۔ اوے ایویں تے چرچے چار چفیرے نہیں ہوئے، ایویں تے تمہ چار چفیرے نہیں پہ گئیاں، اوے چار چفیرے پئیاں سونے دیاں تمانی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ جلے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اوتے فضل غفار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا، افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، تھم ہنانا رونا جس دی جدائی تھی، کافران نے کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی، اس میں گرامی جس دا درد سنسار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، سب نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے، اج گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سردار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا، جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی، اللہ سارے نو لے جائے، جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی، بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی، ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے کوئی نہیں اوتھے نتار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا، اچھے کھلو کے ذرا مارو دھیان نی، آوچے ہی پھر دے ویکھو عربی جوان نی، گورے نشو نالے رومی پہلوان نی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈھلکاں پہ امار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا، ساملے رنگ والے ہندوستانی نے، سانولے رنگ والے ہندوستانی نے، مدرے تے پھینے نک چینی جاپانی نے، گورے تے پتلے زلفاں والے ایرانی نے، ہر ایک مرید اس، ہر ایک مرید اس، ہر ایک مرید اس، سمجھ آ جائے، ہر ایک مرید اس سچی سرکار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا۔ اے لوگو کون نے میرے آقا کون نے؟ کوے نے بھی پہچانے ہیں، کان نے بھی سیانے ہیں کہ آقا اللہ دے نبی بن کے آئے نے، کون
میرے آقا نے جنہ دی مقام نو جنہ دی شان اور عظمت نو کوے نے بھی پہچانے آئے ایک واری مسجد نبوی دھیان کرے آجے مسجد نبوی مدینہ شہر اللہ ساریاں نو چھیتی مدینہ وخا دے مدینہ شہر مسجد نبوی میرے آقا مسجد وچوں باہر آ رہے نے تے میرے آقا نے موزے پانے نے ہن موزے میرے آقا نے پانے نے تے موزے پان واسطے میرے آقا ایک موزہ پھڑے ہے ایک موزہ پان لگے نے دوجا موزہ کوا آیا تے لے کے اڑ جاندا ہے ایک موزہ میرے آقا نے پا لیا دوجا موزہ کوا لے کے اڑ گیا ہے ویکھیا کیے کوا تاں اڑ کے گیا ہے واوا اتاں جا کے انہیں مودا کر کے موزہ تھلے سٹ دیتا ہے ہو دے جو چھوٹا جیا سپ نکل کے پج جاندا ہے اوے لوگو کوا کیوں نہ لے کے موزہ اڑدا اس موزے اندر سپ سی کوا بھی جاندا سی کہ محمد اللہ دے سچے نبی نے اس واسطے میرے آقا نے حکم دیتا ہے اور نوجوانوں حکم دیتا ہے میرے آقا نے اور بابیو میرے آقا نے حکم دیتا ہے اگر موزے پاو جتیاں پاو پہلے جھاڑو پھر پاو جتی پانی ہے تاں موزے پانے نے تاں جراباں پانیاں نے تاں اگر بستر تے سونا ہے بستر تے جانا ہے تاں آقا فرماندے نے پہلے جھاڑ لیا کرو وچ کوئی موزی شے ہی نہ ہوئے تواڈے جو کئی بندے ایسے ہون گے سردی آ رہی ہے پچھلے سال والیاں جراباں چلن گیاں پچھلے سال والے بوٹ بھی چلن گے میں دعا کرنا اللہ تانوں ساریاں نوں نویں لین دی توفیق دے پر نام ہی لے جان پرانے پچھلے سال والے پے نے پر سونےو نبی دی حدیث سے عمل کرے آجے پہلے چنگی طرح جھاڑے آجے پہلے تسلی نال جھاڑے آجے پھر پایا آجے کیونکہ سال بعد سردیاں آئیاں اسی 6 مہینیاں تو بعد انہاں نوں پانا ہے کتے کوئی موزی شے نہ ہوئے کتے کوئی سپ یا ٹھواں نہ دے اندر بیٹھا ہوئے میرے آقا فرماندے نے جدوں بھی موزے پانے نے جدوں جتا پانا ہے پہلے جھاڑ لینا ہے پھر پاؤنا ہے پتہ لگا میرے آقا نو پہچانیا پتھراں نے بھی میرے آقا نو پہچانیا درختاں نے بھی میرے آقا نو جانیا پرندیاں نے بھی اے کیوں نہ جان دے آقا اللہ دے سچے نبی جو بن کے آئے نے آمینہ دے لال جو بن کے آئے نے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے ایڈی ہولی سبحان اللہ لے شیر نہیں ہے گے اچھی بولو تھوڑے تھوڑے منہ اور کھولو آمینہ بی بی تیرا لال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے سنائے تیرا لال سنائے اللہ وقار والا شیریں گفتار والا اللہ وقار والا شیریں گفتار والا آیا ایک مکے وچ بال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے عرفہ آلہ بعد از ذات محمد دی عرفہ آلہ بعد از ذات محمد دی لگ دی پیاری ہر گل بات محمد دی جس دا اخلاق آلہ جس دا پیار آلہ جس دا اخلاق آلہ جس دا قرآن آلہ جس دا اخلاق آلہ آیا ایک مکے وچ بال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سنائے اور میں تے ایسے نبی نوی مرشد مننے آئے میں تے ایسے نبی نوی اپنا پیر مننے آئے میں تے ایسے نبی نوی اپنا رہبر مننے آئے میں تے ایسے نبی نو اپنے اپنا مرشد مننے آئے میں تے اے دے لڑ لگیا ماں اور سونیا تائیں تے ہر جمعے تینوں پیغام دینا ماں چھڑ دے سارے مرشد نکے موٹے سارے چھڑ دے ایک کوئی کملی والے دے لڑ لگ جا اور سونیا بیڑا پار ہو جائے گا
ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह याद आ गया। एक आमद नावां दी गल ए पै राजी हुंदे सुन सुन के, और एक आमद नावां दी गल ए पै राजी हुंदे सुन सुन के। अल्लाह उस वली दी कबर ते करोड़ां रहमतां फरमाए। एक आमद नावां दी गल ए पै राजी हुंदे सुन सुन के। पानी पिए पुन के मुर्शद फड़िए चुन चुन के, होया सा चुन के मुर्शद फड़िया, होया सा चुन के मुर्शद फड़िया। इदा सब तो उच्चा सितारा जे, दो जग विच कामिल मुर्शद जिदा नाम मुहम्मद प्यारा जे। दो जग विच कामिल मुर्शद सोना नबी मुहम्मद प्यारा जे। जेड़ा लाड़े उस दे लग जावे उन्होंने मिलना ही अजब नज़ारा जे। आ हुण मेरी मुहब्बत ते मेरा प्यार लोकी मुर्शद फड़ दे छोटे, साडा छोटियां नाल ते जोड़ नहीं। लोकी मुर्शद फड़ दे छोटे, साडा छोटियां नाल ते जोड़ नहीं। साडा जोड़ नबी पाक नाले, सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। साडा जोड़ नबी पाक नाले, सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। ओए सोनिया मैं इसे वास्ते ही दावत देना, इसे वास्ते ही तेनू मैं फिक्र देना। छड़ दे सारे छड़ दे, मुहम्मद दे कल्ले दे लड़ लग जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी गल्लां करिए, गल मुकाइए, टाइम 2-3 मिनट रह गया। आओ ना मुस्नद अहमद दी एक हदीस सुनावा ते गल मुकावा। मेरे तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद, उच्ची बोलो, जिड्डा नबी उच्चा है उड्डा दरूद भी उच्ची पढ़िया करो, सीने ठंड पाया करो। अल्लाह दी कसम जो दरूद पढ़ते हो मेरा कलेजा ठर जाता है। उच्ची बोलो, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने अंदर ते एक यहूदी बकरियां चारदा पिया है। एदा नाम सलमा बिन अमर है। मुस्नद अहमद अंदर मैं आज ही पढ़दा पिया सा। ये बकरियां चार रहा है, एक बघियाड़ आउंदा है, एदी बकरी चुक के नस जांदा है, भज जांदा है। ओए यार मैं दावा कीता कि बघियाड़ा भी ने भी जाने कि आमिना दे लाल अल्लाह दे नबी बन के आए ने। एदे ते दलाइल दे रहा वां। मेरे आका दे दौर दी गल, मदीने शहर अंदर मेरे आका ने ए यहूदी जंगल अंदर बकरियां चरा रहे आए। एक भेड़िया आया, एदी बकरी चुक के नस जांदा है, भज जांदा है। ए सलमा बड़ा कद काठ वाला जवान बंदा है, ये भगियाड़ दे पिछे भज पैंदा है। अजे थोड़ा जा पांदी भेड़िए ने कीता है, इन्हें रख के सोटा मारिया, भेड़िया मुद्दा होके जा पैंदा है। ये 2-3 कलाबाजियां खा के अगे जा डिगदा है। एदे मुंह विचों बकरी निकल जाती है, एदे मुंह विचों बकरी छुट जाती है। इन्हें उन सलमा वाले वेखिया ते भेड़िया ओथे ही बह जांदा है। अगलियां लत्तां तां चुकियां ने, पिछलियां थल्ले जमीन ते लाइया ने, ओथे ही भेड़िया बह जांदा है ते सलमा वल्ले मुंह करके कहंदा, सलमा अल्लाह ने रिजक दिता सही खो ले आई। रिजक देने वाला कौन है? ये ते बघियाड़ दा भी अकीदा है। अज मैं आखा कल्ले रब कोलों मंगो ते मैं गुस्ताख हो जाना। ये ते बघियाड़ भी आंदा रिजक देने वाला कौन है? जिन्होंने अल्लाह देंदा वो बोलिया जे, तुझे ना बोलिया जे। रिजक देने वाला कौन है? जिन्ने लेट आए जे ना जुमा शुरू कराया जे, मेरा दिल करदा 3 बजे मैं जुमा मकावां, पर फिर भी मैनू तुहाडे ते तरस आ जांदा है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। बघियाड़ बैठा ते की आंदा है कि सलमा अल्लाह ने रिजक दिता सही खो ले आई। सलमा नू बकरी दी भुल गई, बघियाड़ दी पै गई। आंदा बघियाड़ जिंदगी सारी लंघ गई, इवें दा वाकिया वेखिया ही कोई नहीं।
ਬਘਿਆੜ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਘਿਆੜ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭੇੜੀਏ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਭੇੜੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਲਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਭੇੜੀਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ। ਸਲਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਘਿਆੜ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਲਮਾ ਬਿਨ ਅਮਰ ਹੈ ਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁਰਜਾਹੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बड़ा प्यारा तर्जमा किया है। सलमा बिन अमर है सी बकरियां चारदा, हो गया फेरा ओथे एक बिगहाड़ दा, लै गया बकरी सलमा मगरों पुकारदा, हुन तैनू मैं जान देना नहीं। बोल के सलमा ताई के आ बिगयाड़े ने, बोल के सलमा ताई के आ बिगयाड़े ने, रिज़क सी मैनू दिता रब जब्बारे ने, खोलिया बकरी नाले लगाए मारने, ओ तरस ना आवे तेरे ताई। सुन के ए गल सलमा होया हैरान सी, गल्लां बिगहाड़ करदा वांग इंसान सी, अगे ना बोले डिठे कदे हैवान सी, है बड़ा ताजब मेरे ताई के आ बिगहाड़ मैनू सख्त हैरानी आ, रब मबऊस कीता नबी हकानिया, विच जहान जिदा कोई ना सानिया, पर तुसी ना मनो ओदे ताई। आवाज़ा न सुनिया तुसा नबी सरकार दा, आवाज़ा न सुनिया तुसा नबी सरकार दा, टिकट वरतावे जेड़ा जन्नत दरबार दा, तू जंगल उजाड़ विच बकरियां चारदा, क्या जन्नत दी लोड़ तैनू नहीं। के आ सलमा जेकर हुणे ही जावां मैं, माल अकल्ला किस दे कोल ठहरावां मैं, के आ बिगहाड़ तेरा माल चरावां मैं, तो कोल मुहम्मद छेती जाई। आंदा मेरा दिल करदा मैं हुणे ही चला जावां, पर जंगल दरिंदियां दा इलाका है, मेरा दिल ते करदा मैं हुणे जावां, पर बकरियां पिछों कलियां ने मैं किदे कोल छड्ड के जावां। ते बघियाड़ आंदा सोटी मैनू दे दे, तेरियां बकरियां मैं चराना, तू मुहम्मद दा गुलाम बन जा। ओए कदे बघियाड़ां भी बकरियां चराइयां ने, पर नबी पाक नू ये बघियाड़ जानदा है कि आमिना दे लाल सच्चे नबी बन के आए ने। दौड़ के सलमा कोल नबी दे आमदा, किस्सा बिगहाड़ वाला सारा सुनामदा, पढ़िया तौहीद कलमा मोमन हो जामदा, ता नबी फरमाया ओदे ताई सांभ लै हुन तू, सांभ लै माल हुन
اپنا جا کے کو کے ایک بکری اودا گوشت بنا کے ٹوری بگہاڑ تائیں خوب رجا کے اس راو خایا تیرے تائیں۔ آقا فرما دینے سلمان اللہ نے بگہاڑ دے ذریعے تینوں ہدایت دیتی ہے، ہن جانا جا کے اپنا مال سنبھال لے، اپنا مال سانبھ لے، ایک بکری کو کیو دا گوشت بنا کے بگیاڑ نو رجا رجا کے گوشت کھوا دیں۔ اس بگیاڑ دے ذریعے اللہ نے تینوں ہدایت دیتی ہے۔ اوے سلمان او بگیاڑ بھی جاندا ہے کہ میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا ماں، اور کی شانہ میں اس نبی دیاں سناواں، کی مقام میں اس نبی دے سناواں، کی عظمتہ میں اس نبی دیاں سناواں۔ الف سے میرے آقا احمد مجتبی بن کے آئے، با سے میرے آقا برکتوں والے بن کے آئے، تا سے میرے آقا تقوی والے بن کے آئے، سا سے میرے آقا ثمرات جنت کی خوشخبری سنانے والے بن کے آئے، جیم سے میرے آقا جنت کے سردار بن کے آئے، ہا سے میرے آقا حامل قرآن بن کے آئے، خا سے میرے آقا خاتم النبیین بن کے آئے، دعا سے دال سے میرے آقا داعین اللہ بن کے آئے، زال سے میرے آقا ذکر الہی کرنے والے بن کے آئے، را سے میرے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے، اور لوگوں زا سے میرے آقا زاہد بن کے آئے، سین سے میرے آقا ساقی کوثر بن کے آئے، شین سے میرے آقا شاف معاشر بن کے آئے، سواد سے میرے آقا صادق الامین بن کے آئے، زعاد سے میرے آقا ضلالت و گمراہی مٹانے والے بن کے آئے، توآ سے میرے آقا طواف کعبہ کرنے والے بن کے آئے، زعا سے میرے آقا ظلمت کو روشنی دین کی روشنی میں بدلنے والے بن کے آئے۔ اوے لوگو سنو سنو سنو، عین سے میرے آقا عفو و درگزر کرنے والے بن کے آئے، غین سے میرے آقا غازی اسلام بن کے آئے، فا سے میرے آقا فاتح مکہ بن کے آئے، فاتح بدر و حنین بن کے آئے، کاف سے میرے آقا کفر اور شرک مٹانے کے لیے آئے، لام سے میرے آقا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرنے کے لیے آئے، میم سے میرے آقا محمد الرسول اللہ بن کے آئے، نون سے میرے آقا نور الہدا بن کے آئے، اوے لوگو نون سے میرے آقا نور الہدا بن کے آئے، واو سے میرے آقا والی بطحا بن کے آئے، حمزہ سے میرے آقا علم نشرح کا سینہ لے کے آئے، یا سے میرے آقا یاسین کی پگڑی لے کر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔